Good day, aga pagkita nga ng matangan kumadto kita may Santa Cruz kay mapaligitahin isda nga mga mamahal. Ha! Turingan para adobongan pwede. Yap prito. So ari na kita din may Santa Cruz sa na mga mahal na isda. Adi. Balit, nagtitika mahal at papleton yan na. Nganti ka diluwad kita di diham merkado kay mapalit luwad kita mahal gyap nga utanon. Patula, nagtitika mahal la. It mga papleton na doroy la. So yan na kita nagpapapla na tagakarsadahan kay Rush Hour. Keep safe, nga tanang good morning. Nga nagprito ngayon kitahin isda katapos nag-adobohin isda nga waray asiti. Preprituhon ta mapalitan na kita tabok ka naman sa sinasiti makanan 50 pesos nga na na may data na asiti nga prito na. Karasay niyan nga nadian utanon ngayon bang gin magic talangan okay na andam nagyapang panakot nga ng prito okay nagyapon nga nan utan okay na tara na pamahaw na. So nagalog kitang tubig ha balay kay waray tubig ha kauswagan adi nagin karga na naton nga dumiritso kita tikat to merkado kay may daging palit ka mahal bugas mo pay padi nga bata na buligid tiya papa ngan pagkatapos dumiritso na kami pumalitan ni ice ngadto na ha kauswagan kay gingugutom na adi yan na hi Jackie ay nalabaw ka sir adi na kita kauswagan nga ni Jackie. Ngan pag-unload ko han tubig umabot liwat hi master gintagan ko ni sticker kay gintagan ako in lisoin hulagdob tatanom ko ini thank you so much master. Nag-iisog kay Jackie nag-iisog kay Jackie alala Jackie nag-iisog kuno ite nga nagtuon liwat ako kay magutom na gugutom na adi nga ayam nga adi nga giayami alas 12 na nga nagpahangin na kanay di hagawas samtang di palutong kanon ngan gimbutang ko ang tubig dito handraman amon baga pinakatangke ngan pati gihapon di hamay da luyo kay para liwat inihiton CR nga usa kay waray gripo. Okay, katapos ito mga ngaw na kami kay luto na an amon paniudtuhon. Tara pangaw na kita. Na uto-uto mapaso-paso pero kumadto kita ha VSYS dati nga MS idiniha palo kay medan atong papaliton. So ari na kita didi may VSYS tungod nyan mapaspas kita didi. Illegal! Bawal yan pagsumara. Katapos ito nakapalit na nga kita wala kita magabidyo kay na ulang kita nganhin adi na kita habalay amon yung papalit ni nanay na city paran makina an makina nga nagbuhi ha amon usang nga instrumentohan pagbuhi ha amon. Thank you so much nga makinangan kan nanay I love you. Nangari ngayon kami ha Metro Tacloban kay pumalit kami hen ano na yung palitan to? Rice cooker. So nagpicture na kita nagvideo didihan sa laming adi na kita didi may mga rice cooker. Nganen ano pa papaliton na iba? Basta katapos nakabalin na kami kumadi kami supermarket pumalitin albatros kay amo tagpahamot.